semuanya, welcome back. Masih soal foundation ya, karena sekarang ini lagi banyak brand-brand mengeluarkan foundation. Saya mau review foundation lagi because nowadays many brands launch their new foundation, so I will review another new foundation. Kali ini dari Smashbox. Smashbox yang Studio Skin Full Coverage 24-hour foundation ya. Saya beli di lookfantastic.com. I bought this from lookfantastic.com. Harganya 34 euro. 34 euro. Tapi saya dapat diskon 20%, jadi nggak nyampe 30 euroan ya. Jadi lumayan murah saya dapatnya. With 20% of discount, so it's about almost 30 euros, so it's affordable for me. Shade yang saya pilih 3,15, 3.15. Yang dia bilang skin tone-nya medium, undertone-nya neutral. So I was hesitated about whether I pick 3.15 or 3.05. Ya, saya bingung. Apakah yang 3,05 atau yang 3,15 ini. Akhirnya saya pilih yang medium neutral. Apa yang dia bilang dalam bahasa Inggrisnya dulu ya, specially formulated foundation with super lightweight ingredients to give you a weightless, comfortable feel without sacrificing coverage. Jadi diformulasikan dengan apa sih, ingredient yang ringan untuk membuat apa sih pas kita pakai foundation ini comfortable, nyaman dipakai dan gak berat tanpa mengurangi coveragenya. 24-hour full coverage, packed with pigment, smooth with hyaluronic acid. Jadi dia itu full coverage sampai 24 jam. Ada pigmentnya yang banyak, terus bisa bikin kulit licin halus dengan hyaluronic acid. Terus oil and shine control, kaolin clay with bamboo powder controls oil and shine. Jadi dia kayaknya ini cocok untuk kulit berminyak ya. It suits for those of you who have oily skin, karena ada kaolin clay-nya sama bubuk bambu yang untuk mengurangi minyak dan apa sih, kelihatan berminyak gitu loh di muka. Soft focus blurring effect with light scattering spheres. Jadi itu bisa, foundation ini bisa apa sih, seperti menyamarkan pori-pori atau noda-noda ya, pokoknya menyamarkan kulit yang gak rata. Waterproof, sweat and humidity resistant. Jadi pokoknya kalau lembab atau apa namanya, gerah gitu ya, katanya sih ini bisa apa, berkurang atau malah tetap segar kelihatan mukanya kalau pakai foundation ini. Apalagi ini nggak ada SPF-nya, no SPF, 30 ml seperti biasa standar, 30 ml. Apalagi sudah itu saja. Kita buka aja. Packagingnya seperti ini, tube ya. Smashbox Studio Skin Full Coverage 24 hours. Kita lihat shades-nya yang 3,15 ini. Mudah-mudahan cocok. I hope it will suit my skin tone. Agak sedikit keterangan ya kalau saya lihat di sini ya. It said is medium neutral. Okay. So smooth. Enak. It reminds me of my newest Bourjois foundation ya, yang always fabulous. Dia juga ada hyaluronic acidnya. The texture is like this one.
Maybe both, because both have hyaluronic acid on it. Mungkin karena dua-duanya ada kandungan hyaluronic acidnya yang bikin dia itu apa sih, kayak enak aja gitu pas dibaurin. It's also waterproof. Ini juga waterproof. Kita lihat saja. Saya udah pakai primer ya. I already use primer. Langsung saya nggak tahu mau pakai banyak apa enggak ya, soalnya katanya full coverage. So I don't know if I need to put foundation as usual or just a little bit because it said it's full coverage. No scent. Kayaknya nggak ada bau-bauan gitu ya, nggak ada wangi-wangian. Okay, it's neutral, but for me it's warm also. Karena dia itu agak sedikit kuning, a little bit yellow. Teksturnya nggak kering. The texture is not drying. It's smooth. It glides easily on my skin ya. Karena ada kan foundation yang apa ya, yang diperuntukkan katanya untuk oily skin, terus full coverage, itu teksturnya kering, susah diaplikasikan kecuali pakai beauty blender yang dibasahin. I use this dry sponge ya. Tapi sejak saat ini saya belum belum menemukan foundation yang dia bilang itu full coverage. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan yang hasilnya benar-benar full coverage. Selalu medium. I never really find the foundation, even though it said full coverage, it's really full coverage. Never. So far for me it's medium to full coverage ya. Satu lapis is already good enough. Warnanya lumayan, mungkin agak sedikit terang, just a little bit light on my face, my skin tone, but it's okay karena mungkin nanti saya mau, atau biasanya kan saya pakai foundation bisa pakai bronzer atau segala macem biar warnanya lebih cocok ke muka saya. Okay, that's enough. Seperti yang kalian lihat, lumayan, but it's a bit flaky here. Mungkin saya kurang ini kali ya, kurang rata. Maybe I need to blend it more evenly. Tapi sebenarnya lebih ideal ya with hands. So definitely this foundation, I guess it's really suits for oily skin. I can support this foundation because I have medium, not medium, combination skin. Saya punya kulit kombinasi ini, aku masih sanggup pakai foundation ini.
Kayaknya kalau untuk kulit kering, for dry skin, kayaknya mesti pakai primer yang melembabkan. Use moisturizing primer. Oke. Ini udah lumayan rata. Tadi agak sedikit nggak rata ya. So you need to blend it really well. If not, it's patchy. Kalau enggak tadi nggak rata. Jadi harus benar-benar digeser, nggak kayaknya di tap doang kayaknya nggak cukup gitu loh. Harus digeser materinya biar rata. Oke. Nah, ini so far apa ya? Lumayan oke. Saya mau pakai makeup selanjutnya. Oke. Well, ini udah jadi makeup saya ya. Saya cuma pakai alis sama rias mata ya. Dan lipstick. Eyebrow, eye makeup, and lipstick. Saya nggak pakai setting powder, nggak pakai setting spray. No setting powder, no setting spray, no blush, no bronzer, no highlighter. Oke. Buat ngeliat nanti gimana foundationnya setelah beberapa jam. So far saya suka dia, walaupun agak sedikit apa ya, ini foundation yang buat saya benar-benar cocok untuk oily skin. This foundation for me it's really suits for oily skin. Walaupun dry skin atau combination skin seperti saya masih support. Cuman ya itu tadi, walaupun ideal untuk oily skin, tapi dia itu nggak yang kering, terus yang nggak bikin apa sih kayak kulit kaku gitu loh. Karena kering tadi, enggak. It still look natural. Masih kelihatan natural, masih nyaman, still comfortable. Nah, kita lihat dalam beberapa jam gimana hasilnya. So, we will wait until few hours. Well, semuanya ini udah 6 jam ya. Saya nggak nunggu lama-lama. It's been 6 hours. Yang saya lihat, dari awal pemakaian, lama-kelamaan, malah saya semakin suka. I really like this even after few hours. It looks a little bit dewy ya, hanya sedikit dewy, apalagi khususnya di bagian sini ya. Memang ini yang paling apa sebelum saya yang lebih keluar karena ini memang pori-porinya agak sedikit lebih besar. Tapi saya suka banget. This is the nicest foundation so far yang saya punya sejak beberapa foundation yang saya beli ya. The latest foundation I bought ini oke banget. Kayaknya bisa saya setarakan dengan Urban Decay, walaupun dia teksturnya nggak begitu sama ya. Buat saya ini teksturnya bisa sedikit mirip-mirip sama Milani. Maybe I can compare this with Milani. Cuman Milani ini lebih kering teksturnya. Milani texture is more drying than this one. So dua-duanya ini cocok, ideal banget buat oily skin. They are very ideal for oily skin karena itu tadi teksturnya ya agak sedikit kering, walaupun ini nggak begitu kering, mungkin karena ini ada hyaluronic acidnya ya. Tapi untuk coveragenya ini lebih more coverage than this one. Ini coveragenya lebih banyak dibanding yang Milani. Saya mau pakai kertas minyak. Selama 6 jam saya nggak blot. After 6 hours or during 6 hours I never blot. So ini dia.
and my face, I don't know, I like watching my face on the mirror with this foundation. Saya suka banget dari tadi ngeliat muka saya, apa ya, dengan foundation ini saya suka gitu loh. Tetap kelihatan fresh, still look fresh sejak pemakaian pertama itu. After the application, after 6 hours, my face still looks good, still looks fresh, so I really like this. Sayangnya yaitu tadi nggak ada SPF, no SPFs, but I use the primer with SPF, so no problem. The coverage, even though for me it's not really full coverage, it's really good. Sekarang saya mau pakai Evian ya. Ini kertas toilet ya. Saya lupa bawa tisu biasa. I forgot to bring my tissue, so this is the toilet paper. No. Okay. Cuma sedikit. It transfers a little bit. I don't know if you can see. So it's not really 100% waterproof, but it's not a lot. Nggak begitu banyak. Tadi saya banyak banget ini spraynya. I sprayed a lot all over my face, but it's okay. For this transfer, for me it's okay. It's 80% lah, 80% waterproof. It's not 100% waterproof as they said, but it's still okay. Apalagi sejak saya blot, sejak saya pakai tisu atau pakai toilet paper, I can see my face still look good. So belakangan ini dengan foundation yang terbaru yang saya punya, so far saya puas dengan apa yang saya beli dari Stay Naked, dari Always Fabulous, dari Conceal and Perfect, sama yang terakhir ini Studio Skin. I really satisfied with my purchases. Okay guys, semoga kalian puas ya. I hope you like it. See you on my next video. Bye bye semuanya.